23rd August 1984 nishimi TTAADC chengjagai phaika chini samung angkha chini hani borok rokni hukumu mukumuno kuchugoti shawui hayungni biskango shini mungranani chini katal achai songni bagai lama kaham senamai borokno reng kahamni sheprui thangmungni bakhaktei kuchugo kasarui talangnani chini borok rokno shep kaham ruwi sak chukchak khlaiwi Dopha rakhrnani thanglai shuthani tei sakhamni shep kaham rnani tei obo hai kabangma samung rokno tangui kuchugo talang thangnani bagai TTAADC songchajakha chung shuruo chini borok rokni bagai tai tinini o kathar salo chung chini Dopha hamkraini bagai tei waisa samai tanglai phiro hambai Jotno pungkaha te 23rd August ADC manmani sal o ADC manmani salo dekhar salo sini August tola disini Delhi jora je pedal march ni disintei painai 9 tarik 10 tarik Delhi ni jantar mantar dor narna bajai te memorandum yapna bajai je movement khai tongo o movement ni bising pe dinini kathar salo kathar gola pe ei jot ne kathar hamari te kathar hamzan pe Tripura ne haste ni jot to ozamar na jot to political party no ozamar na ei jot to samaj ne ozamar na jot to society ne ozamar na kaisa kobongmo ang kobok na bagay haijau kapang ni joto political leaders ro ang subjagya ang saimano ang mayong buya musa buya mopna buya norok ano baksa sakang sinjo hinoi ang andolon khaimano norok sajagya baksa khakoy jolo jago norok khata koy di norno ke bunang overtake khai ang laiya Aipano, norok ane leader kotor gian genang sijag rengjak sukjak phano norok samung tanglian ni bagino ang yog yang ang sinjo phano ang sile sinjo jano aipano sinjo phano ang soba khai haino to nogo asugui omori thani to sugya ইংরাজি কখনো tongo the theory of survival is the struggle for existence জীবনে বাঁচার সূত্র হলো জীবনের জন্য সংগ্রাম একে থিনাঙ্গ কে ফানতন কে চবা খাই নাই মা থাংনাই কপ্লাইন থিন কেসেন থিন আর চবা কপ্লাইন না নাংনাই কাং সিনজ ফানো চবা কপ্লাইন না বাগৈ তিপ্রাসার না মুথাংনার না বাগৈ আং চেষ্টা খাই দং ট্রাই খাই দং আং বেবাক মাননায়া কলয়া বিয়াবা পালং কাংকে মানিয়া ইয়া সামকাম তংবা আং সিনজ সামসে জরতে খাইমান কাকে mayong sa jot to palke no khat ke tangaile dok yogya pangaiba amone bagay no ang jot no kobogo bubagrano kobokoro ke bubagrano kobokoro bobai kok salai mane no wano saharo aigi busubawi tongo ta busuba hornai hini saharo ei phainai 8 tarik no amon skangfan phaimana ikon 8 tarik 9 tarik 9 tarik 10 tarik dor nang kona 8 tarik ni simino boro video manjang nai nai taising purno gopol kai shahar ka nora sana mutuman aise ang to India national flag dei shomo movement khayo India national flag dei movement khayman karmo je India ni nagorik hisabe India o tongai na India o Tiprasar thangnan odhikar tongo khane odhikar jatin odhikar joto bebak odhikar সংবিধানিক মোতাবে যে মানানো অধিকার abo sini botongo awon bagai Indian flag to you ang kono political party ni ngai ini o march khaya India flag this march khayo te as a Tiprasa ngai sang tini soba khayo amon bagai jot to Tiprasa MLA pangai ro no ang painai 9 tarik te 10 tarik ko paina painai kobok jao ang sinjo na karsano ang soba ma khaike yogli angai non kana homa prarthi Aipano ang
yok so yang ni musung na bai yok na musung na bai ang sinjo kono mak kaisa haibano tabuk sini Tiprasa tabuk 21 jona MLA tongo norok 21 jona MLA rok no ang kobok jau please ang to yathek lam kosto kainai himka ani loge gobangma borok rok himka gobangma borok rok suba horka जों yathek bugo sing himka norok sultab chicha dagar ganke che sini dabino sini Tiprasa ni man thaino जों dili khana no manai thang haisi ang saimano sini bobagra tei bobagra ni loge tongnai MLA rok borok to jotono phainai hiaba borok jotono phainai hingpano bobagra tei bobagra ni loge tongnai rok phainai hingpano amoto kaisa party singnai India flag tei jak tei Tiprasa ni jori soba khaina thanga ke to joto political party jara Tiprasa ni vote mane MLA nai joto noro phaina nango ambagai ang kobok nai IPF ni MLA tei IPF ni mantri borong nang sukla tei norok jara IPF nai norok bo sobo phaidi jodi yong na musung kangke jodi yong na musung kangke ang kobok nai video tongnai sini mantri MLA rok tongo norok Tiprasa yong na musung kangke norok tini otsobo 9 tarik 10 tarik ni sobo norok haijadi nono kobok tei CPM ni MLA tongnai borong nang Jiten Chaudhary norok kobok jau no 10 tarik ni sobo norok haijadi norok jodi 21 জন MLA jodi phaikang kangke tei 28 jona MDC 30 jona MDC jodi phaikang kangke bad baki jot leaders jodi khansangai jodi dilio phaikok sabai kangke angai sinjo ni kono dorkar kare angai sinjo no kamai thanai kintu norok mayung musa phaikang ke Tiprasa tini chini je man thai kasai tomani Tiprasa ro जों sasangi nai yok sama mannai ar Tiprasa ro yok sama man kangke norna amseke hamari bororo lukro hamjagano angai Devid Mwktwi second kaisa nangano bororo pogoi thanani nornon bororo borom rungai kar norok MLA mantri position to ambagai norok kansake jodi takwaisa paidang request khayo takwaisa norok palke phaine ra agartala are Delhi bo norok sono dagare represent kese kendra sarkar tini omo importance reinai ini dabi no purut phaine Tiprasa hamtai sono rei represent norok jotono salai Tiprasa ni bani hamtai na ang sikam ini jotono salayo bo hamya ni nai haidi tabuk jotono orno party ni flag bukro Indian flag si Tiprasa ngai se ang fight bukhayo jotono phaide thansa khainai chin Tiprasa yok sama manai ar Tiprasa no yok sama manu thane jodi norok loge rei mali ang ke asukpane jodi norok dakarei mali ang ke o Tiprasa ro jotono no sari kaham tini Facebook live chini Tiprasa MLA MDC EM মন্ত্রী বিরোধী দল নেতা tongnai এই যত Tiprasani adong rok no haidi Tiprasani bangai waisa thansake sabak khaine lewan nei kobok nani bagai Facebook live isa phaija zamani election ni jorawo election rajnitik walai le no amia salayo no kia batabuk to election ni jorai tabuk বর্তমানে যারা 21 জনা পদের পর দাল বিদাল সিনি টিপ্রামথা সিনি সিপিএম সিনি বিজেপি সিনি আইপিএফ তিনি 21 জনা Tiprasa MLA মন্ত্রী tongnai rok বিরোধী দল নেতা tongnai rok 30 জনা পদের পর দাল বিদাল পার্টিনি MDC tongnai rok tei kubuni adong tongnai rok जों जत palke tabuk khorang tisanani jo tangai himalaya जों जतनो आंसि kaham आंसि Dopha ni moi khaine hini जों जत नेतारन जों गसलाय jau
যত পলিটিক্যাল পাर्टी बिसिंतिनो जों गसेलायो बै हामिया आं सिमिसि गाहाम हिनै फियाबा ताबुक ताकुकते बुकुग्र ताबुक गाहाम हामिया सालायनो जनायो तिनि गुबुननि दफार जातिगत इस्यु हंके बर पार्टी पुतुनाया जत थानसा बुथु बुंगिथों तिनि केंद्र सरकार जों तिप्रासारनो फियंना हिनै सभा खेले फेमने ताबुक निया फियाबा जों आलादा राज्य मा सानफिका उल आलादा राज्य सानमानिया उलनो लोकर पदेर परबाबे जों सुबाखा समर्थन खायका किन्तु जों लोकर बैसं मै रिजांमा परे पदमामा परे जों लोकरनि बागै ताम खायका ताम खायमानखा 2018 लोकरक जोङो आलादा राज्य हामजा गैनैनो जोंनो भोट रोखा फियाबा যখন केंद्र सरकार जोंनो दाबि रोनाय हिनै गसेबै रियां माने फरायगांके जों आसुक थाइमानै सिरिं थांखा आबहायनो हाय बबाग्रानि नेतृत्वे जों जत थानसाङैनाय जों लोकआदम संलाय फिउका 21 थं 23 थं जदिनो जों एडीसी बाय सेटिसफाइड या जोंनि ससियेलि इकोनॉमिकली कालचारेलि ट्रेडिशनेलि जों ताबुक डेभलपमेन्टनि कक सावैबो जों डेभलपमेन्ट खायमैया अमो जदि गुबै बायथां नङै दंखांके आरो बायथांल' तो नगैन दङ जों जदि डिस्क्रिमिनेशन खायजागैन दंखांके जों आसुक थाइमान माने यागल जों तेबो रेस्पॉन्सिबल ना नं जों तेबो सभा कतर खायना नं आसुक थाइने यूज खायनो ताबुक 2014 लोकसभानि सिगां केंद्र सरकार स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बसाक बायथां साकलायका ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड बु साइन खायका अमन सिगां आईपीएफटी बायबो खायजा अमन सिगां TTAADC बायबो एकॉर्ड खायजा TNB एकॉर्ड खायमानि बु फुलफिलिंग या गेताबो अमो हायके एकॉर्ड खायमानि या गुलो जों खाम दंखला ताम ताम लाई खातम लाई फनो बास्तवायन इंगिया मांगै थं गेताबो ओ बास्तवायन इंगिया 6 मास नि बिसिंग जोंनो खलाय रनाय हिमानि केंद्र सरकार तक 18 मास लाई 20 मास जों तंखा हिमानि बिसिंग तै गेताबो काहाम के बिसिंग चेरै नायखाके सिनि हास्तेनि गुबुननि दफार थानसा खायने दिल्लीयाव थाङै केबें लाई सिनि जेखुनु डिमान्ड ना अमखा गुबैक किन्तु जोंके चेयार पद पोस्ट न हामजागै बुखुक बाय दफानि कक सावो पद ना बागै दफाना आंसे हामजाखौगो बै हामजागे हनै चिरिक चिरिगैनाय फरक ब हामिया आंसे ओरिजिनल हनै ब डुप्लिकेट हनै जों फरक सबाय फरक यासि सुलाय दं तिप्रासा पियाबा जे नांमानि जागा जे जागा कक साइनानि जागा जों कक सारा गया आसुक थै केप्लाना किरि जागै इनके लोकरक जोंनो बहुत रोबै पास खायमानि लोकरक जोंनो सपोर्ट खायमानि ताम लाभ लोकरकनि ना डेभलपमेन्ट ना चुबाचु ना चिनि दफानि थिनांनि फ्यूचरनि बागै जों कक सायमाया ताम लाभ तामनि बागै जोंनो बहुत नायबो तामनि बागै जोंनो नेता संनाय अमनि बागैनो आं बखा सरै मालि आङैनो आगे आईपीएफ ती खायफोर मम हायकेनो मुभमेंट खायनाय सारा त्रिपुरा राज्य गामि गामि गुरखा खायफानो बाक्सा नेता रगाफ्राव जाजागियानो खा दुमजागो आनो नरलायो आं याकारि रेखा खायलायस दिनै उल खायलाय मालिया ताबो गुबाग्रानि सुबा सुबाय बकेबें यांमा बायतिनि अरबतिम सभा खायनो सुजुग बानका आं सभा खायतो ठीक আছে आं सिनजङै मानो किन्तु ताम खायनोबा मोसा मायो मथना कतर कतर तंगै सिबरक सभा खायगाके आं सिनजफन तो सभा मा खायनाय मोसा मायो कतर कतर तंगै रग सभा खायलिया सिनज सभा खायनानो जाजागलियाके बाहायकें लायनाय
ang sinjo to choba khaina musung ya ini tang sinjo bai dong is mano kharo tabo ang agli ni simit dilli jora hini thaimani bo kabang ma bkhao birman dukhor tui nai dofani fiok jangon imang no bai nai himi thaima jaka mukha sini hatai kotoro lukurok tak 75 bosor niya gulo lukurok tui manung ya party ne thangu phayo neta salai jago neta kaham thangu phayo কিন্তু পাহাড়নি সমস্যা হাতাইনি সমস্যা হাসুনি সমস্যা সমাধান ইয়া তো ইমানু ইয়া লংত্রাই বর্মরা সাকান্তাং ছামনো হাতাই কপলংনি তিপ্রাসা সিকলারো বেঙ্গালোর গুয়াহাটি শিলং ট্রাক ড্রাইভার হায়াকে বইনি আর সেলেং মাখা তো বইতো যতন ইয়ংনা মুসুক যাবো ইয়ংনা মুসুক জাগি নাং নুক ইমানখা যে হাতাইও जोंनि तारक तै खानि मायाखौ ताक पर्यन्त कामके आ हाताइनि बररगानो तै दफानि बागै चबा खायना थांगोनि आं सिनजन पर्यन्त आं आइ सिनजन पर्यन्त तै खानि रहो मिनारेल वाटार तै साबाय नंगौ एखानो बरक सुबा हरो दिन हाजिरा 500 टाका बरक आजेनान सेबग्रै अ सिक्लारक शिलं बेंगालुर गुवाहाटी सामुंतां तंमाने नगो जे रहनाय निजेर जानाय बने सलाव रांग्रे ट्राक ड्राइवर खायनाय बुसों रिक्स खायनाय गारि चालगै मा दङ सलाव रांग्रे फ्यूचर करे गोबा गैयानो मुक्तै सगरैनि काबै रहरबाय अ हासुगो हुक खायजानाय र खायसिमु ममफलाना दै खानै रहर दिन हाजिरा किसिसा मानमाने ममफल थालै रां 200 फान मायानो 500 आनो रहर अ बरर बखसके बखा नांजागै बसके यंगना मुसुबो यानो चोबा खाना आं हाय सिनज तिनि नंखार मानो सामसेके चोबा उगाके मसा मायं मथना कटर कटर नेता तंनाय रक नरक जुदि नंखार कांके बर बखा खुलो गय जान पान रनानि तियार तंग चिनि तिप्रासर चिनि हासुगु तंनाय लुकुर जों नेतार लुकुनि बोट बाइचों संजांनाय र आगुलै थांगाके चिनि नन बोट रै रहनाय रंनो नर आगुलै निजे नग पन्द मुथै रहया गोबां माने ता नखा नग मुथै पन्द रहया कतर कतर कक्साव नग मुथै माइ खपसा पन चारि रहरमाया किन्तु नरक नेतार थांगाके बर गाड़ी भाड़ा व्यवस्था खाइ रहरो नग मुथै मांस तक देशी तक तंग तानि चारि रहरो दफाने बागै सामुं तांगनि हामजागै किन्तु आबनि बदलासों तामरो बरंनो तामरो इमाखासों बरंनो ना बरनो जों किछु डेभलपमेन्ट दबो ना बरनो जों आजे वै रै मानो आजे नन सेब्रै मानो ना साख्रि बाख्रि चिन जुबकनो जों ठीक मते रै मानो ना बने बागै जों फ्यूचरनि बागै जों चबा ठीक मते खाइ मानो शुधु मात्र जों राजनीतिक गलियार फना हामिया दमना हामिया फना काना नाय तका फना माना नाय तका फना खिकलाय दे फना सतन दे फना तिसा दे और क्रेडिट ना दे और खिकलाय ले दे आं कहाम बो हामिया अमसिमिसे जों खलाय दङो आमनो कारि जों ता खलाय मा गाचिन तिप्रासानि बागै बखाव दुख नांगौ आउन बागैनो आं सिनजफान सुगयाफानो दिनै आगुलनि सिमित दिल्ली जरा ता खिमितो आनि जागा जदि ताबो लिडार कतर कतर जदि हिम कांगाके हानसा खायनाय जे आं ग्यारेन्टी रै साव साबता कायसा खनिया केन्द्र सरकार रेङै व्यवस्था मा खायकामो किन्तु जों कक्सिमि कतर कतर साइमानो वालालै मानो हामिया सालाय मानो त्रिपुरानि लोकल मीडिया सोशल मीडिया किन्तु जों सामुङा सिनि जिरो चबा खायतनि जों जिरो आमबागै नां तिनि मा कबगो फायदे आगुनि सिमि दिल्ली जरा आं सिनजसे हिमैनाय तिनि चबा खायमानो सिनि 21 जन एमएलए तिप्रासा सीपीएम बीजेपी तिप्रामथा आईपीएफटी कतर कतर जों सालायमानो फायदे दिल्ली 9 तारिख 10 तारिख थानसा के वाइसा आसुक रे तिप्रासानि बागै थानसा के वाइसा आसुक वाइसा खरान तिसा दे
কেন্দ্র সরকার অমিত শাহজি নরেন্দ্র মোদীজি চনা যে কগ্রমানি ন ফুলফিল খাইদি হায়া কে जों সরকার বঙ্গ খাইর নাইনে সালসা সাহস খাইফাই সাপাই দে পার্টি লাইন ফাতর থাইনে জাতি লাইন সালসা কক সাপাই দে জিতেন চৌধুরী বাবু রামপদ বাবু দা বিকাশ সং 21 জন এমএলএ মন্ত্রী 30 জন এমডিসি হাই যদি তিনি থানসাকে যদি উনি 9-10 তারিখ 8-9 তারিখ যদি ফাই আঙ চবা খাইবে গাঙ্কে जों যদি যত পালকে যদি খরাং থানসাঙ্গি যদি খরাং দিছে গাঙ্কে তেলেঙ্গানা যদি মানি মানু গাঙ্কে ঝাড়খণ্ড যদি মানি মানু গাঙ্কে যত পালকে আর নিব কোনো পার্টি পটি হিলিয়াকে খরাং দিছালাই মানি ইয়াগুলো जों तांगै माया खानाय चिनी যত নেতারক যত এমএলএ রক থানসাকে খরাং দিছে গাঙ্কে যত কর্মচারী রক আং বিশ্বাস দং আং পয়তা দং যত নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট খানেন রেডি দं তিনি আনো সাব চুবা খাবার দিল্লি জরা হেমি ফাই মানে ও হাসুগো তৈমান উংয়া রক ও হাসুগো হুক খাইছানাই রক ও ট্রাক ড্রাইভার রক ও বল ফালিছানাই রক ও মইনি রেস্টুরেন্ট সামুং খাইনাই রক ও কর্মচারী থংজাগৈ তংনাই রক বরগান তিনি চুবাও বরক তিয়ার তংগো নেতার থানসাকে চবা খাইকানকে তিনি খানানো বরক যে কোনো সিচুয়েশন ন টেকেল খাইনাই নেতার ন লগেরনানি চবাও লগেরনানি বরক তিয়ার তংগো ফাইদি আনবাই আং কবগো তেই পয়সা কবক নাই নরক যদি কিসিসে ডাকার খাঙ্গ জায়গা কিসিসে দুমখাক ফাইকান গাंके किसिसे फान्नो गांके तिनी तिप्रासा रक कुसुम कुसुम नि बागै यक सामा मानै थांनाय आर आ यक सामा मान यागुलो मने हामारी कुपलुम ओंगैनाय नरक तिनी जेसेबान करापसन खै राङा जदि जेसेबान जातिनि एगेन्स्ट सामंताङै राङा जदि आमो बाहान खामानसे आमनि बाहान जुदांनाय आमनि बरम जुदांनाय आंहाय सिनजन साबो बरम रनाय मोसामायं लिडार कतर बुसकांग फाइ चबा खाइका आंहाय सिनज न बैसिनि ग्ला नरन सिरिनाय बय नरन लगे रखथारनाय थियाबा नरक नस नंखारिया नरक खासि खाइया नरक जे खाइनैनो परन्दस केबेंगो जे खाइनैनो परजन्तसे उंग्लगो हामिया सालायो केबो केबा राजनीतिक फायदानि कारणे मीडिया फाइनाय हामिया सापायो केबो केबा उंग्लग खवैनाय टिटकार राय मुलिलायो माइके बाइके दफा योग नाय माइके बुवाग्रा साइजों चबा खाइ दफा फियक मैया फियाबा नरक जदि पालके जदि अपजा हिलिक न रुजुर खांके पजा हिलिक बो हेलेङै थां चबा कतर बो चबा कलाइङै थाङो कैप्टेन उइलियाम सं सामान नेतृत्वे मेघालय जखन थानसाङै चबा खाइका इजिली मेघालय मान थांका लालडेंगा न जत पाल लगेर लाइखा मिजोराम हा मानै थांका जों बुजदाम तेके चबा खाइकांके ताङै जों माया तंनाय आमन बानि नरन प्लीज याथग्र मय आं कबगै खुलुमो आं तिनि तिप्रामथानि फ्लैग बालै फाइया इंडियानि फ्लैग बालैसे भारतनि संविधान न रिगैसे भारतीय हिसाबै जों तिनि चबा खायो आं खरसे तिप्रासाङैसे तिप्रासानि दायित्व न पालन खाय आं सिनज फाइदि जतम समय रन आं कबगो 9 तारिख 10 तारिख फाइदि पालखे चबा खेलिनाय पार्टी न ता नासिक सिगां जाति न नासिक चबा खेलिनाय जाति न नासिक चबा खाइके जाति र याफा फेरैनो नरन लामसगनाय याफा फेरैनो नरन हामजागनाय याफा खुलगैनो बरं नरन चुबानाय आबां नुखा अजे आं चबा खाइमान बिसिंतै गबै गथारबाय चबा खाइकांके लुपुराव लगेरु फियाबा नरक लगेरि आंगांके सिनि थिनां सिनि फ्यूचर सिनि बसाबुतिरनि फ्यूचर मोनाको कमलै कमावै थांसिनाय फियाबा आं आमतिंना रेगला नरक लगेरि खांके तो काहाम फियाबा नरक लगेरि आं सिनज फन आं सिनज ओंलै मानो फियाबा आं चबा खाइवैनै थैगला चबा खाइनो नांगागे थैनाय कगतंग दि थियरि अफ सार्भाइवल इज द स्ट्रागल फर एक्सिस्टेंस জীবনে বাঁচার সূত্র হলো জীবনের জন্য সংগ্রাম বাঁচার জন্য আমি সংগ্রাম করে যাব गोथां चबा खाइथानाय आनि जाति दफानो मोथां नारना चबा खाइथानाय गोथां दंसा
শক্তি কম হই মানো কিন্তু আনি মনোবল আনি বখানি যে ফান আনি যে ইচ্ছা শক্তি কোনো ক্রমেই কম হই মাইয়া নরক ফাইকে আগে কাহাম ফাইদি আং নরক ইয়াথি রং খুলমইনো কবগো ফাইদি পালকে খরামতি সালাইনাই আর ফাইলি আঙ্গাকে বা চবা কুতুক আং মা খাইছিনাই চবা কুতুক খাইনাनै টিয়ার দङो লুকুরক বাই তামকে আং মালাই ফিনি তেইসা তাবক যদি নরক ফাইয়া নরক দাগারি আঙ্গাকে নরক যদি লগরি আঙ্গাকে লুকুরক বাই পাল মিলিউইनै তেইব গ্রাক কুতুক চবা খাইলিनै থৈকে থৈ कसकथों जेल के जेल मा हाबथों बर' मनुष्य सालसाहायनो मा कमरनाय जेसेबां नों मन्त्रि मिनिस्टार MLA MDC EM CM अपोजिशन लिडार बर' नेता चेयारमैन ओइ तंदै जतन सालसा मा फैनाय जेसेबां VIPs ओइ तंदै जतन सालसा हाया कारिमा थानाय आं माया करनाय किन्तु या करना सिगां एमन एकटा सामुंखाय खालामनाय सक्सेस इंगैबो महात्मा गांधी हिंजांनाय जात सक्सेस इंगैबो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह राजगुरु सुखदेव रानी लक्ष्मीबाई तातिया टुपी है मैदनार जानाय जात किन्तु बखर कंगला गुबुन दफानि याथेक तलाव आं बखर कंगैनाय तिप्रासानि बखरखौ सम फुलै आं सागला नांखाके सर बखर रारना रेडी दङ तत्रा रायखिबिनाय तत्रा राजांनाय फियाबा तत्रा कोनो दिन कंगला बुनि दफनि याथेक तलाव चीनी हाव चीनी शासन चीनी हाव चीनी अधिकार स्नामनानि बागै आं सिनजफान सभा खालायनो थांनाय थैया दंसा गरतै नरक लगेर कांकाके कामकक नरक लगेरि आंकाके पाब्लिक जनताना तैनाय लगे आं तेइसा जेहेतु पाब्लिक रक सुबाखा हाजुगो तंनाय रक आनो सुबाय रहरका तै खमसा खानका रां 500,000 2,000 के सुबा लायखा ट्राक ड्राइवर सुबाखा कर्मचारी सुबाखा बोरै रक सुबाखा आं बोरै रनो मा सोंनाय आं कर्मचारी नो मा सोंनाय आं पारानि बर' नो मा सोंनाय आं हाजुगो तंनाय नो मा सोंनाय बसकांगो ताम खलायनाय जे सुबानाय जे लगेरनाय जे यंगना मुसुमनाय नो मा सोंनाय जों ताम खायलायनाय पालके फियाबा केसेन गसेगला थै थानाय फियाबा केसेन गसेगला दरकार नाखे जातिनि बागै हिटलार फानो हिनजाक्थों लादेन फानो हिनजाक्थों फियाबा आंनि जातिनि बागै जातिनि फियंना बागै गाहाम हिनजागै मे गाहामिया हिनजागै फान मा थैनाय तब जातिनि बागै चबा थैनाय बुनि थाने बिलेन नै मानो फियाबानि फ्यूचार तिप्रासा चिकन चिकननि बागै बयबो बिलेन हिनजागै फान चबा मा थैनाय जों तिप्रासा साबनो जों चेलेन्ज सेरलाय साबो चेलेन्ज सेरो जों तिप्रासा चेलेन्ज सेरलाय कोनो लाभ करे चेलेन्ज सेरनायके गुबुननि दफा बे चेलेन्ज सेरदे जे दफा जोंनो फैसा लुगै दंफै चेलेन्ज सेरनायके केन्द्र सरकार जे जोंनो कग्रि रुइनाय कगनार गे बरफ चेलेन्ज सेरदे जों तिप्रासा चेलेन्ज सेरै ताम माननाय तिप्रासारनो बखरखौ सम फुलैनाय सालजा सालै नेता हिनजागै ताम माननाय আর तिप्रासार नरनो लगेर उइनाय ताम लाभ माननाय आंहाय डेभिड मुरा सिंह थै थानाय कमरि थांनाय बर' मनुष्य सालसा जतन कमर नोंहाय आंहाय नेता कमरि थांनाय फियाबानि क खांनायके नेता कमरि थांथों पार्टी कमरि थांथों जाति गोथांतनो नांनाय तिप्रासा गोथांतनो नांनाय तिप्रासानो मोथाङै नारनो नांनाय नेशन फर्स्ट तिप्रासा से पहिला सिनि दफा से गोथांतन नांनाय सिनि दफा से मोथांजर नांनाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कमाई थांका भगत सिंह कमाई थांका राजगुरु सुखदेव कमाई थांका रानी लक्ष्मीबाई कमाई थांका तातिया टुपी कमाई थांका महात्मा गांधी ने मल थांगैसे भारत स्वाधीन मानसु किन्तु भारत तो कमाया भारत तो कथां मा तंनाय ठीक माय चिनि तिप्रासाबो कथां तनो आंहाय नेता कमाय थांथों
नरहाय नेताबो दरकार नांखे बुसु उंनि बासाखौ हगै साबखाय कमाय थांथों कोन क्षति गरै फियाबा जातिखौ थांथ'ना नाय अमनानै पाइथाक আর জাতি ন মুথাं नारंनानै बागै जेकुनो मूल्य जेकुनो प्राइस रनानै आं डेभिड मुरासिं टियार को आं सिनज नरन लगेरना बागै कबगो हिंदी बाय बांला बाय कबग फिनाय अगर बाय बुजिया गाके 9-10 तारिख फाइबायदि थानसाके खरंति सालायनाय আর নরক যত ফাইয়া ওই যদি সবা মাখাইনি গাকে डेभिड मुरासिं तिनि डेट अफ अग्रु जे कोनो मूल्य जे कोनो प्राइस रनानै आं टियार दङ जे कोनो सिचुएशन टेकल ते फेस खाने रेडी दङ दरकार नाके ततरा राजाक थांथों दरकार नाके जेल के जेल थां फियाबा तिप्रासानि बागै तिप्रासानि मानथाय मानसा जरतै सभा खलाय थानाय इलेक्शन नि परे दाबि रनाय अ थियरि बाददि पयला तिप्रासानि सल्यूशन खायदि तिप्रासा जाति गोथां करनांनाय तारपरे इलेक्शन निर्वाचन नेतागिरि खालायनानै चिन्ता खायदैस लोकरखौ बुजिखा सिजाका बोर्ड रफानो तिप्रासा कोनो माना बागै बोर्ड रिया आमान का 75 বছর तिप्रासा ना একটা টাউন ना একটা कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ ना कैसे काम फ्यूचर ना कोनो निजेनि कपय मा पढ़नानै कोनो सुबिदा ना कोनो मान सम्मान ना कोनो रोजगारनि व्यवस्था किच्छु माया 70-75 বছর पार्टी सलाय जाका दल सलाय जाका सरकार सलाय जाका नेता सलाय जाका कताल कताल नेता आसायका कसम कसम नेता थैका रंग बदलाय जाका फियाबा तिप्रासानि फ्यूचर तै कपाल बिरमान सलाय जागेको और ओ कपाल न सलायनानै बागै डेभिड मुरासिं जे कोनो मूल्य जे कोनो सिचुएशन टैकल खायनायसि होक गणतान्त्रिक होक अगणतान्त्रिक आबुक तो महात्मा गांधी लामानन फलो खायतंगो किंतु चिरजीवन महात्मा गांधी लामानन फलो खायथान माने कगैसि नांखांके कठिन लामाफानो मारमनाय कठिन लामाफानो रमनानै तियारथों हामबाय तिप्रासा आयुग्लबथों बबाग्रा आयुग्लबथों चिनि 184 বছরनि राजानि बसं तिप्रासा आयुग्लबथों ए तिप्रासा दाक्तिनो फियक जाक्सि थों ए जत्तनो पालके थानसाके चिनि चबानो जों मोथांगै चिनि चबानो जों थाख्लायखे खायो चिनि तिप्रासा दफानो तिप्रा हानो जों फियकनानै बागै जों बुसखांसारते यात्रि क्राग्रम हामबाय जय हिंद।